ମୋର ବିକେ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ 2024ର କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବରଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତା'ର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଆବେଦନ ତାରିଖ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହିପରି ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଇଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ଆମର CISF କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ଆବେଦନ ତାରିଖ ହେଉଛି 31/8/2024 ଠାରୁ 30/9/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଲେଭେଲ୍ ରହିବ 3, 21,700 ଠାରୁ ଦରମା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆବେଦନ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ PET ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ DB ହେବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି, ତା'ର ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ କହିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛୁକ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଠି ତା'ର ପେ ସ୍କେଲ୍ ଦେଇଛି, ଏଠି ତା'ର ପେ ସ୍କେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି 21,700 ଠାରୁ 69,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଭେକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଏରିଆ, UR, EWS, SC, ST, OBC, ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି PDFକୁ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି PDFର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ବିକେ ଷ୍ଟଡି IQ ବୋଲିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି। 1130ଟି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସବୁ କେଉଁ ତା'ର ଏରିଆରେ କେତୋଟି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏଠି ତା'ର କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଠି ତା'ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ST ମାନେ କ'ଣ, OBC ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏଇଟା ହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ +2 ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ମାତ୍ର +2 ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବା, ବୟସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, 18 ଠାରୁ 23 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ ଆମର 30/9/2024। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ST SC ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି 5 ବର୍ଷ, OBC ମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ, ସେହିପରି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ତା'ର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ନାଭି, ଆର୍ମି, ତାଙ୍କର କମ୍ ମାନେ ଚାକିରି 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏହିପରି ପୋଷ୍ଟ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ଏହିପରି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ପାଇବା ଚାହୁଁଥିଲେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ
दबाई दिंतु जहाँफल कि सर्वप्रथम आपण निकटरे यहीपरि वीडियो पहुँचो आपने जानीपारे। तापर एप्लिकेशन फीज आमर रोचे 100 टंका मात्र। तापर एसटी एससी मान को पूरा फ्री रे आवेदन करें। एसटी एससी तापर ईडब्ल्यूएस माने पूरा फ्री रे आवेदन करें। तापर अदर कैटेगरी मान 100 टंका एप्लिकेशन फी रहिबो। आपण तो कहली मु शेष तारीख होउची 30/9/2024 शेष तारीख। आपने केबे हेले मध्य शेष तारीख पर्यंत अपेक्षा करेंगे ना, कहीं शेष तारीख रे केतेबेले साइट स्लो हो पारे, तेणु आपने शेष तारीख पर्यंत केबे हेले अपेक्षा करेंगे ना। एवं 10/10/2024 12/10/2024 पर्यंत जदि आपण मैंने जितेबाला आवेदन करेंगे से समय जदि जेकोसी आपणकर भूल हेबो तार करेक्शन 10/10/2024 ठारू 12/10/2024 पर्यंत करेक्शन आपण मैंने एप्लिकेशन फॉर्म को करेक्शन करें। जदि भूल होइथिबो ताले से मैंने रिजेक्ट करदेवे, से प्रति आपण मैंने ध्यान देवे। नेक्स्ट देखिबा तार डिटेल देखिबा फिजिकल टेस्ट देखिबा। एडे तार फिजिकल टेस्ट होउची, एडे फिजिकल टेस्ट हाइट चेस्ट एट सब डिटेल मेंशन है 170 सेंटीमीटर। तापर सेमी तापर एट तार मैक्सिमम एक्सपेंशन 5 रोची आपन सब डिटेल देखि परिबे। तापर हाइट चेस्ट सब डिटेल मेंशन होइची। तापर केउ बिलोंग्स टू करूथिले हमर कोटे हमर सब लिखा जाछि सिक्किम लद्दाख काश्मीर वैली सब ए माने सब एतकी तार मागुचे। तापर एट सब तार जो माने कि आदिवासी इंक्लूडिंग मिजो एंड नागास मानकर एतकी तार मिनिमम मागुचे, एतकी मागुचे आपन डिटेल देखि पारुवे। तापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो प्रथमे हमर मेन रिटन एग्जाम हेबो तार 120 मिनिट टाइम होउची। जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क 25टा क्वेश्चन से परी जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस एटा मते 25टा क्वेश्चन 25 मार्क। तापर एलिमेंटरी मैथमेटिक्स हमर मैथ आसीबो 25टा क्वेश्चन 25 मार्क। तापर इंग्लिश किबा हिंदी 25टा क्वेश्चन 25 मार्क आसीबो। आपण जानि पारिले तार फिजिकल टेस्ट हेबो, तापर रिटन टेस्ट हेबो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो। तापर टाटू जदि हेइथिले आपन निया जीवो नाही। तापर सब डिटेल मेंशन जी कोन कोन हेइथिले सब निया जीवो नाही। मोड ऑफ सिलेक्शन प्रथमे आपन जानि पारिए एसटीएससी मान को जदि रिटन टेस्ट जदि 33% नेबो तांकू क्वालिफाई करा जीवो। एवं यूआर ईडब्ल्यूएस तापर ईएस मान एम मान को 35% रखिले से मान को क्वालिफाई करा जीवो। तापर ए तळे लिखा है आपन केमिति आवेदन करि पारिबे डिटेल एटे मेंशन है आपन को मु देखेबी। एबे तो साइट केबे ओपन हेबो नाही, आपण माने तार वेबसाइट आपण माने प्रथमे एई वेबसाइट को जाई कि सर्च करिवे। आपण माने सेटे पाइबे, पाइला परे न्यू रजिस्ट्रेशन थिबो, न्यू रजिस्ट्रेशन से क्लिक करिवे। क्लिक कला परे एपरि सब शो करिवो। शो कला परे एपरि शो करिवो। एटे आपण ना तापर वेरीफाई नेम तापर आपण सब डिटेल न्यू नेम जदि थिबो बोली चेंज नेम फादर नेम सब डिटेल लिखिबे। लिखला परे एटे मदर नेम सब आपण एटे सब फिल अप करि तापर एटे सबमिट मारिबे। आपण सबमिट मारिबे। सबमिट मारला परे नेक्स्ट हमरो ऑप्शन आसीबो। तापर नेम चेंज नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ सब जेंडर आपण सब फिल अप करिवे। फिल अप करला परे एटे कैप्चा देबे। कैप्चा देला परे आपण सबमिट करिवे। सेही परी आसीबो आपण डिटेल फिल अप करिवे। तापर एटे सब आपण माने प्रथमे एटे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉरगेट पासवर्ड मध्ये आपण करि पारिबे। आपण जानि पारले मु वीडियो आनिबी आपण केमिति आवेदन करिवे ताहा मु वीडियो डिटेल आनिबी। व्यस्त होंतु नै, तारीख आसिले आपन को वीडियो देखिबे। तेनु वीडियो को
जोड़िकी रुहतु एवं सांगसाथी मानक शेयर करंतु से माने जानिपारे कनेस्टेबल पोस्ट बाहरी बोलिकी एवं फायरमैन पोस्ट बाहरी बोलिकी से जानिपारे। तेणु बहुल परिमाण सांगसाथी मानक शेयर करंतु एवं पाखरे ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु जहाँफल कि सर्वप्रथमे आप निकट में यहीपरी जॉबर इनफॉरमेशन नोटिफिकेशन वीडियो पहुँचो। धन्यवाद रही। आपण दिनटी मंगलमय हो।